বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন। চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। Narok budareng serengna ni bagui thai kahamnai tugutong hingke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajashri College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengni manai te oronok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajashri College of Education and Skill o kwbangma course baino rungsrungjagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kok borok Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungni manai. Tei norok oro scholarship bai bo rungsrungnani shep kahamani manai. इनके तले दी ताबुक नो एडमिशन नि बागै बरक बाई करंग दी हम बाई। रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचत भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Tekka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a joint night operation, Sonamura Police and BSF personnel seized 44.5 kg of dried cannabis from UNC Nagar, Fakirtola border area on Thursday. According to Sonamura Police officer in touch, Tapasdas, the seized contraband has an estimated market value of 8.9 lakh. On May 14, 2026, the Election Commission of India announced the third phase of special intensive revision across 19 states and union territories, including Tripura. Addressing a press conference, Chief Electoral Officer Brijesh Pandey confirmed that the SAR process will officially roll out in Tripura on September 5th.
The Whitehair Central Committee filed an FIR at West Agartala Police Station against Sanjeev Dabarma for posting defamatory remarks against Puvagra Pradut Kishan Manikya Dabarma on social media, demanding strict legal action. Public anger erupted in Monogan today as local residents carried out the Electricity Department office over ongoing issues related to smart meters. Police personnel rushed to the scene after receiving information. A colorful rally was organized in Agartala on Friday to mark the first ever state-level Chakma Language and Script Day. Minister Santana Chakma, MLA Sambulal Chakma, and other dignitaries were present at the event. The Chakma Language and Script Day was celebrated at TTADC headquarters Khumla on Friday. EMCA Jamatia, MDC Rabindra Dabarma, MDC Gita Dabarma, and MDC Chitan Dabarma were present. Bringing to you the news of the day. In a joint night operation, Sonamara Police and BSF personnel seized 44.5 kg of dried cannabis from UNC Nagar, Fakirdola border area on Thursday. According to Sonamara Police Officer in charge, Tapas Das, the seized contraband has an estimated market value of 8.9 lakh. In a major anti-narcotics drive, a joint operational team comprising Sonamara Police and Border Security Force personnel seized 44.5 kg of dried cannabis during a night patrol along the UNC Nagar, Batardola and Farikdola border on Thursday night. Sonamara Police Station Officer in charge Tapas Das confirmed the recovery, stating that the seized contraband carries an estimated market value of approximately rupees 8.90 lakh. আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে ইউএনসি নগর, বাতাদুলা এবং ফকিরাদুলা বর্ডার রুট আছে, এখানে পেট্রোলিং করার সময় হিউজ কোয়ান্টিটি ড্রাই গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করা হয়, যেগুলি জঙ্গলের মধ্যে লুকানো অবস্থা ছিল এবং যারা স্মাগলাররা আছেন এগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে এখানে রাখা ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। আর এগুলি যে ওজন করলে দেখা গেল সবগুলির ওজন 44 কেজি 500 গ্রাম। আর এগুলির যে ডেস্টিনেশন মার্কেট ব্ল্যাক মার্কেট ভ্যালু আনুমানিক 8,90,000 টাকার মতো হবে। তো এটা যে অপারেশন, এটাতে লিড করেছে আমাদের যে ইউএনসি নগর এবং বাতাদুলা বিউপির বিএসএফ আছেন, ওনারা লিড করেছেন 81 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ। তো এ নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা ইনকোয়ারি স্টার্ট করি যে এগুলির যে গাঁজাগুলো আছে এগুলি প্রকৃত মালিক কে এবং এগুলির সঙ্গে কারা যুক্ত আছেন। তো এগুলির সঙ্গে যারাই আমরা যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে লফুল অ্যাকশন নেব। Preliminary investigation confirmed the seized cannabis was intended for smuggling across the Bangladesh border. Pure report, Chinikhara. On May 14, 2026, the Election Commission of India announced a third phase of special intensive revision across 19 states and union territories, including Tripura. Addressing a press conference, Chief Electoral Officer Brijesh Pandey confirmed that the SAR process will officially roll out in Tripura on September 5th. Tripura Chief Electoral Officer Brijesh Pandey reported that the state comprises 28.97 lakh voters across 60 assembly constituencies, including 14.52 lakh male and 14.45 lakh female voters, serviced by 3,356 polling stations. Following a 10-day administrative prep period, booth-level officers will conduct door-to-door voter enumeration without collecting physical documents. The draft electoral roll will be published on October 21st, followed by the final electoral roll publication on December 23rd. SIR का जो मुख्य उद्देश्य है कि कैसे इंश्योर करें कि हम एलिजिबल इलेक्टर जो इलेक्टर एलिजिबल है उसको इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करें और जो इनएलिजिबल है उसको इंश्योर करें कि वो इलेक्टोरल रोल में ना हो। ये जो एक्सरसाइज दिया जा रहा है इसको ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा इलेक्टोरल रोल हो वो एक्यूरेट हो, इंक्लूसिव हो, अपडेट हो, फ्री फ्रॉम डुप्लीकेट नहीं हो, कोई डेड वोटर्स नहीं हो, शिफ्टेड वोटर्स नहीं हो और कोई इनएलिजिबल इलेक्टर्स इलेक्टोरल रोल में नहीं हो। त्रिपुरा में जो SIR एक्सरसाइज होगी उसकी जो क्वालिफाइंग डेट होगी वो 1 अक्टूबर 2026 को होगी
मीन्स जो भी कोई भी व्यक्ति जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष का है, भारत का सिटीजन है और अदरवाइज एलिजिबल है, वो जो है इलेक्टोरल रोल में आ सकता है। और इसका एक्सरसाइज जो है त्रिपुरा में 5 सितंबर 2026 से शुरू होगा और 23 दिसंबर 2026 को जब हम लोगों का जो टारगेट है कि फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाए, वहां खत्म हो जाएगा। इसके लिए शेड्यूल में हमने एक डिटेल प्रेस ब्रीफ बना के रखा, वो आपको हम बाद में शेयर कर देंगे। जैसा आप जानते हैं त्रिपुरा में 60 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज है, जिसमें लगभग 28.97 यानी 28.97 लाख वोटर हैं, जिसमें मेल वोटर्स है अप्रोक्सीमेटली 14.52 लाख और फीमेल वोटर्स हैं 14.45 लाख और टोटल 3,356 पोलिंग स्टेशन हैं। एक्सरसाइज जब शुरू होगी तो पहले 10 दिन हमारा जो अपना ऑफिस में काम होगा, जो प्रिंटिंग ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म्स वगैरह होगा। एक बार वो जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो 15 सितंबर 2026 से 14 अक्टूबर 2026 तक बूथ लेवल जो ऑफिसर है, हर बूथ में एक पोलिंग स्टेशन में एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है, उनको प्री प्रिंटेड जो है एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और वो घर घर जाएंगे और वहां जाके वो फॉर्म देंगे और जो बाकी डिटेल्स है वो जो इलेक्टर्स हैं उनसे लेके वापस फॉर्म लेके जमा करेंगे और उसके बेसिस पे ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाएगा। ये इंश्योर करने के लिए कि हर व्यक्ति को मौका मिले, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी घर में जाएं और इलेक्टर ना मिले, कोई बाहर गया हुआ है, तो ये हमने बोला है कि जहां भी हो मिनिमम 3 विजिट जरूर हर घर में किया जाए और जिससे कि इंश्योर करें कि हर घर में बूथ लेवल ऑफिसर जाए और एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 कॉपी देके आए और बाद में फिल्ड अप फॉर्म कंप्लीट करके ले आए। जो बीएलओ का ड्यूटी होगा वो होगा कि वहां जाएगा और जो इलेक्टर्स होंगे उनको हेल्प भी करेगा वोटर्स को, और कि कैसे भरना है, क्या डिटेल्स भरना है। बाकी बीएलओ के पास ऑलरेडी डिटेल्स होगा और उसके बाद फिल्ड इन फॉर्म वो वापस उसको दे सकते हैं। ये जो हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन का काम होगा 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में कंप्लीट करना होगा। ये बात मैं और बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग जो हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन फेज होगा, जब प्री प्रिंटेड फॉर्म जाएंगे वहां पर, उस समय कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा, जिससे वोटर्स को कोई जो है असुविधा ना हो। ये इंश्योर किया जाए कि मैक्सिमम कन्वीनियंस रहे। तो हमारी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट फेज में जब ये होगा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं कलेक्ट किया जाएगा। एक बार जब ये एक्सरसाइज हो गई तो उसके बाद ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगा, जो 21 अक्टूबर 2026 को ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होगा। और अगर कहीं पर जहां पर अगर कोई डाउट होगा और जरूरत होगी तब ईआरओ जो है वोटर्स को जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सुनने के लिए नोटिस देंगे और तब अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और वो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जो 11 डॉक्यूमेंट्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है, उसको भी हमने इसमें नोटिफाई करके आपको जो इसमें प्रेस रिलीज के साथ दे दिया है। वो एनेक्सर बी में लगा हुआ है। आधार भी एक डॉक्यूमेंट है जो आइडेंटिटी प्रूफ का काम करेगा, सिटीजनशिप प्रूफ का काम नहीं करेगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। Reporter Benarin from Agartala, Chini Khora. The Whitehair Central Committee filed an FIR at West Agartala Police Station against Sanjeev Dabarma for posting defamatory remarks against Pubagra Pradit Kishan Manikya Dabarma on social media, demanding strict legal action. A Whitehair Central Committee member alleged that Sanjeev Dabarma has been posting defamatory comments on social media against Pubagra Pradit Kishan Manikya Dabarma, suspecting political backing from opposition groups. Following an FIR filed at West Agartala Police Station, Whitehair warned of statewide protests if immediate police action is not taken. Hachina Habubagra no Khoroksa Sanjeev Dabarma Haneke Khoroksa Taku Bo Erom Khaineke Facebook ni Bishinti Khai Je Kok Sitara Cook Sitara by Khaineke comments Khaika Abokuno Dinofono Khoroksa Borok Kaham Bine Bukti Abai Kok Onkana Digi Wo Tei Tanya. So Botuteli mental Tai Kubuni party ni Furunzak Tai Bono Rang Ruini ke Chaitono Aboni Bagi Bokhorok Sin Habubagra Sini Soyong Matani Obutar Manzak Sini Tibarasona Basirana Bagi Dofano Matanga Bagani Samung Haitongo Sini Habubagra Baganeka Amake Kuksitera Sawineke Facebook comments and Bisinti Keneke Sitong. So Aboni Bagi Sintini Chini Sikala Bodol Chini Whitehair ni Joto Warrior Sox and Jotono So finally tini West PSO minimum ini kisah FIR kaya. Jeng police nok bay, prosecution nok bay sing kok salaman bising kaisa no borok sakachono dati kaya ni ke action anay hanay. Jeng bong nate kok kesari kabukha within 7 days
এক সপ্তাহनि बिसिंगो जुदि एक्शन नाया हांके जों अबनतै नेखे ते कतर चबा खायना थाङि दङ हने नेखे bo jagani जों kaham sinu bini nok boro जों kaham sinu botam khai जों kaham sinu bono जों bono sini ainga haipeno social media ni bisingtै नुखा जखनबा जों bono legally babe नेखे तिनि बिनि मुंगैने एफआईआर खायका जों bono sinu tangi sini यांगलायबा बिनि मुं सन्जित देबरमा bobo खरसे तिब्रा सानुब्ले बिनि नकबो तिब्रा रायजोनो bobo खरसे बुमाने बसानुब्ले बखो बरनिबा जों bono sini यांगनानि आंनाव media ni bisingtै कायसानो सानामो चंगो सन्जित देबरमा नों नुगुइ दंखा हांके तारातारि निनि कक सामनि अबनो नों माप सानैनेखे पाइदि हाया हांका हांके सिकला रक आचुगुइ दंगलाक नोंसिनि हाबुबाग्रानो जे कक सामनि अबनि जवाब जों निन थानिवो जों जेसकेपनो नाहानाय ताइ सोशल मीडिया नि बिसिंगो जत्त सिकला दंनाय रक ताइ अक्रा चालाय दंनाय रक जत्त यूज खाय दंनाय रक सोशल मीडिया एकटा प्लेटफर्म जेता फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब ताबुक चलि दंगो ट्रेंडिंग गो तो अ जागाव तामबा जों गाहाम कक सालायनायनि बागैसि केबनि सामुं गाहाम खायमानि जों बनो एप्रिशिएट खायना बागै केबल बमा हायङै दंखा सुगिया जराव जों बेनि बागै कक सालायना बागैसि केबनि बागै केब हामियाखै पर्सनली अटैक खायजनाय जागाया अब हंका हंके समाजबो सिदारानाय दफाबो सिदारानाय नों आंबो सिदारांनाय तो निजिनि नक निजिनि बरक निजिनि ताखुक निजिरा बिसं अमाय हामिया जाय सामुं खायावै गाहामनो खायदि जत्तनो नायथखौ तंमाने जात खायनायके आरो चिन हाबुबाग्रा चिनि बागै जे सामुं खाय दङ अबतो जों जत्त तिब्रासा तंनाय सिमिया गुबुनि बसं तंनाय र फातार हास्तेनि बररबो सायमानै दङ जेरम चिनि हाबुबाग्रा चिनि बागै बमाहायके सामुं खाय दं सो आबा हायरंनो जों एप्रिशिएट खायनो दरकार चिकन फाइनेके बरक फाइनेके फेसबुक ताइ इंस्टाग्राम ताइ यूट्यूब नि बिसिंति कमेंट्स नि बिसिंति खायनेके लाइव भिडियो नि बिसिंति खायनेके अबा हाने सामने अब बन्द खायने खायथों He further appealed for mutual encouragement and constructive support within the community. Reporter Boyer from Agartala, Chini Khora. Public anger erupted in Monogat today as local residents carried out the electricity department office over ongoing issues related to smart meters. Police personnel rushed the scene after receiving information. Protesters alleged that the introduction of smart meters has resulted in severe operational difficulties, frequent service disruptions and erratic billing. Aggrieved consumers in Monogat Longtrap Valley carried out the electricity office over inflated bills following smart meter installation. Protesters demanded fair billing and immediate halt to prepaid meters and a withdrawal of fixed charges. Public outrage escalated in Monogat Longtrap Valley, subsequently blocked the Assam-Agartala National Highway. Agitating residents refused to withdraw the blockade until the Dolan district magistrates arrived to hear the demands regarding smart meter billing issues. Reporter by Kiran from Longtrap Valley, Chini Khora. A colorful rally was organized in Agartala on Friday to mark the first ever state-level Chakma language and script day. Minister Santana Chakma, MLA Sambulal Chakma, and other dignitaries were present at the event. The rally commenced at Swami Vivekananda Maidan traversed key thoroughfares of Agartala and concluded at Ravindra Shatabakshi Bhavan. Addressing the press, Minister Santana Chakma noted that state-level Chakma language and script day is being observed for the first time, highlighting broad participation from community leaders and officials. নমস্কার সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে আজকে আমরা স্টেট লেভেলে প্রথমবারের মতো আমরা চাকমা ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড স্ক্রিপ্ট ডে পালন করছি
আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের চাকমা সমাজের রাজ্য পরিষদের কারবারি উপস্থিত রয়েছেন আমাদের জনপ্রিয় এমএলএ শম্ভুলাল চাকমা মহাশয় থেকে শুরু করে এখানে অনেকেই আমাদের চাকমা সমাজের বিভিন্ন পদে যারা রয়েছেন এবং ছাত্র সংগঠন প্রত্যেকে আমরা উপস্থিত হয়েছি যে আমরা চাই আমাদের অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য আমরা যেহেতু বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী বসবাস করি সেই নিরিখে আমরাও এসসির মধ্যে জনজাতির মধ্যে আমরাও কিন্তু চাকমারাও একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতি হিসেবে আমরা একটা জাতকে রক্ষা করতে হলে আমাদের সংস্কৃতি দরকার, আমাদের ভাষা দরকার, আমাদের স্ক্রিপ্ট দরকার। তার জন্য আজকে আমরা সকলে এখানে মিলিত হয়েছি একটাই উদ্দেশ্য, আমরা সকলের সাথে এগিয়ে যেতে চাই আমাদের চাকমা সমাজের মাধ্যমে। আমাদের প্রত্যেকটা চাকমা স্টুডেন্ট যারা রয়েছেন, যারা সমাজের দায়িত্বে রয়েছেন, আমরা মিলিত হয়েছি, আমরা চাই অন্যান্যদের সাথে আমরাও এগিয়ে যেতে। Hundreds of students, teachers, dignitaries and members of the Chakma community dressed in traditional attire participated in the procession from various parts of the city. Pure report, Trini Khorang. The Chakma Language and Script Day was celebrated at TTADC headquarters Khumla on Friday. AMCA Jamatia, MDC Ravindra Debarma, MDC Gita Debarma and MDC Jiten Debarma were present. Following Friday's celebrations in the state capital, Chakma Language and Script Day was officially observed at the TTADC headquarters in Khumlung. ADC তরফ থেকে আমরা ADC হেডকোয়ার্টার লেভেলে, ADC স্টেট লেভেলে আমরা চাকমা দিবস, চাকমা ল্যাঙ্গুয়েজ দিবস, চাকমা স্ক্রিপ্ট ডে আমরা আজকে পালন করব। তার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ করে চাকমা সম্প্রদায়ের এখান থেকে যারা এখানে মাননীয় ব্যক্তিগণ এসছেন তাদেরকে প্রথমে আমরা এডিসির তরফ থেকে, এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে আপনাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই এবং এই চাকমা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড স্ক্রিপ্ট ডে উপলক্ষে আপনাদেরকে আলোচনা করার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করব এবং এই এক্সটেন্ডেড মিটিংটাও প্রোগ্রামের জন্য আমাদের অনারেবল এমডিসি তথা অনারেবল এক্স এক্সিকিউটিভ মেম্বার টিটিএডিসি মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয়কে এই প্রোগ্রামটাও প্রিজাইড করার জন্য, চেয়ার করার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি। যাই হোক, এইভাবে একটা 1998 সড়ক যেহেতু বাংলা স্ক্রিপ্টে চাকমা ভাষা চালু করার জন্য বলা হইত, কিন্তু চাকমারা সেটা করতে রাজি ছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা মিটিং এর সিদ্ধান্ত হয় 1998 সনে যে যেহেতু আমরা দাবিটা পাচ্ছি না, সরকার এটা মানছেন না, সেই জন্য আমরা এখন বলে দেব আপাতত। সেখানে লেখা আছে আমাদের ডিসিশনের মধ্যে এক লাইন শুধু, যে শুধুমাত্র চালু করার জন্য আমরা আমাদের চাকমা ভাষাকে বাংলা হরফে চালু করলাম এবং চালু করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন দিলাম। MDC Jiten Debarma, MDC Suraj Debarma, MDC James Debarma, MDC Utpal Debarma, MDC Buddha Debarma, MDC Rajeshwar Debarma, MLA Vishwajit Koloi attended the program. Reported by Raju Domatia from Khumlung, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.
Gupina Jewelers so Rangsak Pai Mani Yagulo, Tomoi Taka North Rangsakbo, Kifuli Mampinai. Kenora Tetang Nashing Tongshi, Tinino Paidi, Rung Bukanimo Jumpi, Haine by Feti. Gupina Jewelers, Horigonga Boshurut, Agartala. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a joint night operation, Sonamara Police and BSF personnel seized 44.5 kg of dried cannabis from UNC Nagar, Fakirdola border area on Thursday. According to Sonamara Police officer in charge, the Bosdas, the seized contraband has an estimated market value of 8.9 lakh. On May 14, 2026, the Election Commission of India announced the third phase of special intensive revision across 19 states and union territories, including Tripura. Addressing a press conference, Chief Electoral Officer Brijesh Pandey confirmed that the SAR process will officially roll out in Tripura on September 5th. The Whitehair Central Committee filed an FIR at West Agartala Police Station against Sanjeev Debarma for posting defamatory remarks against Pubagra Pradut Kishan Manigan Debarma on social media, demanding strict legal action. Public anger erupted in Monugat today as local residents carried out the electricity department office over ongoing issues related to smart meters. Police personnel rushed the scene after receiving information. A colorful rally was organized in Agartala on Friday to mark the first ever state-level Chakma language and script day. Minister Santana Chakma, MLA Sambulal Chakma, and other dignitaries were present at the event. The Chakma language and script day was celebrated at TTADC headquarters Khumla on Friday. MCA Jamatia, MDC Ravindra Debarma, MDC Gita Debarma, and MDC Jiten Debarma were present. Bringing to you the news of the day. The Tripura Government Veterinary Officers Association extended financial support to Manusri Chaudhary, who is suffering from a spinal muscular atrophy. In the presence of Animal Resources and Development Minister Sudhanshu Das, the association handed over 2 checks totaling ₹2,21,000 to Manusri's mother. The Tripura Government Veterinary Officers Association handed over 2 checks totaling ₹2.21 lakh to the mother of Manusri, a young patient suffering from a spinal muscular atrophy, with the initiative of Minister Sudhanshu Das on Friday. আমার সচিবালয়ের অফিসে আপনারা জানেন রাজ্যের মেয়ে মনশ্রী চৌধুরী সে একটা গুরুতর রোগে আক্রান্ত স্পাইনাল অ্যাট্রফি টাইপ 1 তো এটার জন্য প্রচুর টাকা প্রয়োজন আমি আজ থেকে 2 মাস আগে প্রায় আমার ব্যক্তিগতভাবে 50,000 আমি দিয়ে সাহায্য করেছিলাম কিন্তু যেটা এনাফ ছিল না এবং রাজ্যের আরো অন্যান্য মন্ত্রী বিধায়ক আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তিনিও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন সবাই মিলে সাহায্য করছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে এই রাজ্যের জাতি জনজাতি সবাই মিলেই সাহায্য করছে কিন্তু তার এই ট্রিটমেন্ট কস্টটা এত বেশি যেটা প্রায় 16-17 কোটি টাকা এই পরিবারের ক্ষেত্রে এটা তো বহন করা খুব কষ্ট তো তার জন্য সবাই সহযোগিতা করেছে আমি আমাদের দপ্তরের অধীন বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা ভেটেরিনারি ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে কাউন্সিল রয়েছে
আমাদের ফিশারি গেজেটেড অফিসারদের অ্যাসোসিয়েশন আছে, তাদেরকেও আমি আবেদন জানিয়েছি। ওনারাও উইলিংলি এগিয়ে এসেছেন যে আমরাও কিছু সাহায্য করতে চাই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। তো আজকে আমাদের ত্রিপুরা ভেটেরিনারি ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 1,51,000 টাকার চেক এবং ফিশারি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 70,000 এর চেক, এই দুটি চেক আমরা তুলে ধরেছি। অলটুগেদার 2,25,000 টাকার মতো। তো আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের দুই অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের, তারাও এই মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়েছেন, তারা এগিয়ে এসেছেন তার জীবন রক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ জানাবো এবং আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের আরো অন্যান্য যারা মানুষ আছেন, নাগরিক আছেন, যারা এখনো সাহায্য করেননি, তাদেরকেও আবেদন করব দয়া করে আপনারাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন এবং মনশ্রীর জীবন বাঁচাতে আপনি অংশীদারী হবেন, এই প্রত্যাশা রাখছি। রিপোর্ট by Naren from Agartala, Chini Khora. The Tripura Student Federation submitted a deputation to the Directorate of Medical Education today over alleged irregularities in the NEET UG ST merit list. Led by Vice President John Damarma, a TSF delegation submitted a memorandum to the Deputy Director of Medical Education over irregularities in the NEET UG ST merit list. The organization alleged that non-domicile candidates were allotted state quota seats and demanded an immediate re-examination and revision of the list. Directorate of Medical Education Officer Sopaica, Kambai Gising Director Malna Paika, Sung 7 je NEET 2026 UG ni Bagay, je exam payment dia lower tabuk, je applying state ni Sungor Sungboni provisional Jada candidate je exam runner ni Boni list on Fomanukha. Aran Bisung Sunukha, for example, je title Kiri Hini Tongo, Mina Tangel, Aboro Triprani ST list of Kobzagia, Kintapuno Boroni Oron Sunukha, or the list of ST Kobzagitung. Governance Sungbongo side of information if a director don't know, J of the title Kiri Mina Tangel don't know. Check fine anybody, Borong Oroni ST ya. Je Zanipuno ST into Borok Triprani ST Naimaya, Linis Bongo on Saka, Taboro Kograka, students, Borok Pura scrutinized Klein, Tamka check Klein, no, Borok J Triprani ST eligible to my Borono Manani, Borobo Avon 9, ni Borobo Suno Kograka. তাই কেসে সুনুখা খরকসা ক্যান্ডিডেট ব বিনবুং জুলিয়া চাকমা হানি নাই বিনি সুনুখা মিজোরামও বিনবুং টং লিসো তাই ত্রিপুরাও বটং গাবনো বসিং চেক লাইনেন সাকা তামনি বাগি গাকে কানি জায়গা তো নিমানিয়া গাবনো বসিং চেক লাইনেন বাগি বংলা কইখা অমাগেন সুন তাবুক ট্রাভেল ডিপার্টমেন্ট অফ রিনাই আমারনো চেক লাইনেন বাগি চাকমা মানে আমাকে পক্ষে ত্রিপুরা মিটার নাকি মিজোরামের বাকি আসল Abo sung samia bo Mizoram ni dana Tripura ni Chakma samia kendo bin bumung sungluka je first provisional list Mizoram ni arabo sungluka bin bumung tongo tai second provisional list Mizoram ni wo sung arabo luka je NEET UG ni 2026 so bini arabo tongo tai Tripura wo sungluka je applying state Tripura wo কিন্তু bin bumung bahage duita tongo kahe Mizoram bumung tongo Tripura bumung tongo sini babon wala mani kambain sing complain faika তারপর আমাদের চেক লাইভেন স্ক্রুটিনাইজ লাইনাই বরফ যদি ওরা নিয়ে কারণ নরি রহজাং নাই Reported by Boyer from Agartala, Chini Khora. A Har Ghar Tiranga campaign will run from 9 August to 17 August. Information and Cultural Affairs Department Secretary Kiran Gite shared the details during a press conference at the Civil Secretariat on Friday. ICS Secretary Kiran Gite announced that the Har Ghar Tiranga campaign initiated by Prime Minister Narendra Modi in 2022 will be observed from August 9 to 17 with national flags hosted across households and government offices. Highlights include a state-level rally led by Chief Minister Dr. Manik Saha at Ojento Palace on August 11. Kiran Gite urged public participation to make the event a success. आज हम हर घर तिरंगा 2026 के बारे में आपको अवगत करना चाहते हैं। 2022 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा नेशनल कैंपेन लॉन्च किया था। तो इस बार हम 5वां एडिशन जो हर घर तिरंगा का 9 से 17 अगस्त 2026 में मनाया जाएगा। इस साल का थीम है कॉमेमोरेशन ऑफ 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो इसके तहत हमारे राज्य के सभी नागरिक इसमें अंश लेंगे। सभी घरों पे और सरकारी कार्यालयों में
नेशनल फ्लैग होइस्ट किया जाएगा और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है और हमारे पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड जितनी हमारी संस्थाएं हैं या मेमोरियल है, ये सबको इसके अंतर्गत कनेक्ट किया जाएगा। राज्य स्तर पे कार्यक्रम 11 अगस्त 2026 को होगा उज्जैन पैलेस में, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे और साथ साथ सभी जिलों में भी अलग अलग मंत्रियों को इसका दायित्व दिया जाएगा और जैसे कि तिरंगा रैली हो, एग्जीबिशन, तिरंगा कंसर्ट भी होगा शाम को उसी दिन, बाइक रैली, साइकिल रैली, ब्लॉक पंचायत स्तर पे। तो यहाँ पे अगरतला में जो तिरंगा एग्जीबिशन और तिरंगा कंसर्ट होगा वो 11 तारीख को शाम को रविंद्र शतवार्षिकी भवन में होगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले हर घर तिरंगा 5वें एडिशन में आप सभी सहभाग लें। तो मेरे सहयोगी श्री बिंबिसर भट्टाचार्य जी, डायरेक्टर आईसी, आपको इसके बारे में और अवगत करेंगे। रिपोर्टर नारायण फ्रॉम अगरतला, चीनी खोड़ा। The first Chakma Language and Script Day was celebrated at Rabindra Shatavarshiki Bhawan in the capital on Friday. Minister Susanto Chaudhary, Minister Sultana Chakma, MLA Sambulal Chakma, former MLA Atul Dabarma attended the event. The event was organized by the Directorate of Kobruk and other minority languages under the Education Department. Addressing the gathering, Minister Susanto Chaudhary highlighted that February 21st is recognized as International Mother Language Day. He emphasized that the Chakma language reflects the rich history and culture of the Chakma community. যারা চাকমা যুবক ভাইয়েরা বোনেরা, আমার প্রিয় গুরুজনেরা, যে আজকে এই দিনটাকে আপনারা স্মরণে রাখবেন, যে আপনার ভাষাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সরকারের তরফ থেকে, দপ্তরের তরফ থেকে এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করা হয়েছে। কারণ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করি যারা, আমাদের 19টা সাব ট্রাইব রয়েছে। 19টা সাব ট্রাইব, এই 19টা সাব ট্রাইব অফিসিয়ালি চাকমার চেয়ে একটা সাব ট্রাইব, যারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চিটাগং হিল ট্র্যাকে আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রায় 5.5 থেকে 6 লাখ চাকমা সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী মিজোরাম, সেকেন্ড লার্জেস্ট কমিউনিটি ইন মিজোরাম, চাকমা কমিউনিটি। পার্শ্ববর্তী মিজোরাম, very predominantly they have been residing over there. অরুণাচল প্রদেশ, ভালো সংখ্যায় চাকমা কমিউনিটি রয়েছে। আসাম একটা সংখ্যায় ডিমা হাসাও এবং কার্বি আংলমি চাকমা সম্প্রদায় সেখানে বাস করছে। তা আমি যদি ভাবি যে চাকমা সম্প্রদায় একেবারে কমজোর বা একেবারে কম, সেটা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। নর্থ ইস্ট, ত্রিপুরা সহ এবং আমার পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের চিটাগং যে হিল ট্র্যাক আমরা বলি, তাতে একটা বিশাল সংখ্যা, যেটা 5.5 থেকে 6 লাখ হবে সংখ্যাটা, একটা বিশাল সংখ্যায় চাকমা সম্প্রদায় সেখানে বাস করছে। এই যে আজকের অনুষ্ঠান, সেটা কিন্তু বিগত দিনে হওয়া উচিত ছিল, আরো আগে হওয়া উচিত ছিল। আমি বলব সংবিধান আমাকে সে অধিকার দিয়েছে যে আমার ভাষা, আমার জাতি, তার অগ্রগতির জন্য আমি লড়াই করব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। ইউনাইটেড থাকতে হবে, আমার অধিকারের জন্য আমাকে লড়াই করতে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, সরকারের কাজকর্মের উপর আস্থা রেখে। এবং শম্ভুলাল চাকমা চেয়ারপারসন হিসেবে যোগ্য ব্যক্তির কাছে সেখানে দায়িত্ব গেছে। আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই যে সে এই কাজটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের মন্ত্রী শান্তনা চাকমাও বরাবর চাকমা প্রতিনিধি হিসাবে সেই দিকটাকে লক্ষ্য রেখে চলবে। এবং রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে নিউ এডুকেশন পলিসি আমাদেরকে সে অধিকার দিয়েছে যে স্কুলগুলোতে
আমার ভাষায়, মাতৃভাষায় আমি পড়াশোনা করব। 123টা স্কুলের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে চাকমা ভাষায় ক্লাস 8 পর্যন্ত পড়াশোনা করা হয়। চেষ্টা চলছে আগামী দিনে সেটাকে মাধ্যমিক বা তার পরবর্তী উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কি করে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রতিটি ভাষাকে সম্মান দেওয়া, প্রতিটি সম্প্রদায়কে সম্মান দেওয়া, এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সরকারের প্রধান লক্ষ্য। কোন ভাষাকে আমরা অসম্মান করতে চাই। আমি যদি আপনার ভাষাকে অসম্মান করি, তবে আমি আমার ভাষাকে সম্মান করতে পারবো না। আমি যদি আমার মাকে সম্মান না করি, আমি যদি আপনাকে সম্মান না করি, আমার মাকে আমি সম্মান করতে পারবো না, আমার বাবাকে আমি সম্মান করতে পারবো না। মাতৃভাষা মানে যে ভাষায় আমি আমার কথা শিখি, কথা বলি, এটাই আমার মাতৃভাষা। Pure Report, Chini Khora. Reinforcing its commitment to world-class cancer care, Yashoda Hospital's high-tech city has appointed consultant robotic surgeon Dr. Venkata Reddy Kolli to its surgical oncology department. Robotic surgeon Dr. Venkata Reddy Kolli announced that the Yashoda Hospital's information center in Agartala will offer advanced technology and modern surgical facilities for patients with cancer and thyroid conditions. अगरतला, मैं डॉक्टर वेंकट रेड्डी कोहली हूँ। मैं हैदराबाद यशोदा हाईटेक सिटी यूनिट से सर्जिकल एंड रोबोटिक ऑन्कोलॉजी सर्जन हूँ। तो मैं यहाँ पे एवरी मंथ विजिट करने वाला हूँ ताकि सब कैंसर केसेस, थायराइड, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, अब्डोमिनल कैंसर्स, किडनी कैंसर्स, ये सब देख के जांच करके क्या ट्रीटमेंट चाहिए वो और सर्जरीज सब सजेस्ट करने वाला हूँ। और मोस्ट एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरीज एंड मोस्ट एडवांस्ड मेडिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यशोदा हाईटेक सिटी में अवेलेबल है। तो आप सब लोग जब भी मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, लोकल नंबर से कांटेक्ट कीजिए और हॉस्पिटल आके जो भी डाउट है, जो भी आपके ये घर में या कोई नोन पीपल जो भी है, आप प्लीज़ आइए। और मैं 2 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्डर भी हूँ सर्वाइकल स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में। तो ऑल मेल्स, फीमेल्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स आप आके कंसल्ट कीजिए। Patients seeking expert consultations for cancer diagnosis and treatment can now access services at the Yashoda Hospital's Information Center. সম্বন্ধে আরেকটু বলতে চাই এবং আমাদের ক্যান্সার প্রিভিলেন্স দেখে, কারণ আমি এখানে আগরতলা থেকে অনেক পেশেন্ট ট্রাভেল করে হায়দ্রাবাদ। তো আমি দেখছি আমি যখন জয়েন করেছিলাম 5 বছর আগে, এখন অনেকটাই ক্যান্সার কেসেস বেড়ে গেছে। যেমন হায়দ্রাবাদে প্রতিনিয়ত ক্যান্সারের পেশেন্ট যাচ্ছে। তো এখন হচ্ছে কি আমাদের এখানে কোনো ক্যান্সারের ডাক্তারও আসছে না আমাদের হায়দ্রাবাদ থেকে। সেই জন্য স্যারকে এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে এবং স্যার এখন রেগুলারলি এই সার্ভিসটা দেবে আগরতলার জন্য, পেশেন্টের জন্য। তো আপনারা যারা যারা ক্যান্সারের জন্য হচ্ছে হবে বা ধারণা করছেন হয়েছে, তারা নিশ্চয়ই মাসে একবার স্যারের সাথে একটা কনসাল্ট করতে পারেন। ওটা কি কিউরেবল বা নন কিউরেবল, বা আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, সার্জিক্যাল যেটা পসিবল হয় ওটা কিন্তু কিউরেবল, মোর দেন 90% ইজ কিউরেবল। তো আপনারা অবশ্যই আসবেন এবং আমি আমাদের ঠিকানা বলে দিচ্ছি, শঙ্কর চৌমুহনী সংহতি ক্লাবের সাথে আইসিআইসিআই ব্যাংকের অপোজিটে কেপিএস মেনশন বিল্ডিং এর 2nd ফ্লোরে। প্রত্যেক মাসে আসবেন ফার্স্ট ফ্রাইডেতে। হ্যাঁ, আমি ফোন নাম্বার বলে দিচ্ছি 8978266933। আবার বলে দিচ্ছি 8978266933। Reporter Amit from Agartala, Chini Khora. Acting on the Chief Minister's directives, East Agartala Police detained 23 individuals involved in drug peddling, buying and consumption across various locations. A quantity of illicit drugs was also recovered from their possession. Aligned with the mission to build a drug-free Tripura, East Agartala Police conducted raids across multiple locations on Friday, detaining 23 individuals involved in drug peddling, purchase and consumption. Illicit drugs and syringes were recovered from their possession. আজকে স্পেশাল অ্যান্টি ড্রাগ ক্যাম্পেইন আমাদের চলেছে আজকে আমাদের হায়ার অথরিটির নির্দেশক্রমে, এবং আমরা ইস্ট আগরতলা পিএস, কলেজ টেলে টিওপি এবং আমাদের মহারাজগঞ্জ বাজার টিওপি আমাদের অফিসাররা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আজকে টোটাল ড্রাগ কনজিউমার এবং সঙ্গে কিছু কিছু যারা ইউজ করছে যে সেই ড্রাগ সহ সিরিঞ্জ সহ মিলে টোটাল 23 জনকে আমরা আজকে ডিটেইন করেছি।
আমরা অ্যান্টি ড্রাগ ক্যাম্পেইন আমরা আরো জোরদার গতিতে চালাবো, যাতে কোনো অবস্থাতে কোনো ড্রাগ পেডলার বা ড্রাগ কনজিউমার যেখানে থাকে ওদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেব। Police plans to sustain aggressive operations towards a drug-free state despite rising narcotics trade. However, key kingpins remain at large, with law enforcement yet to trace or arrest the masterminds behind the racket. Pure Report, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের